Divya and Anand, லிட்ரலி எங்கள் எல்லா ஹார்ட்குள்ளேயும் வந்து உங்கள் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும், the way you guys perform, லைக் எங்கேயா ஒரு இடத்துல வந்து குழந்தை கடிச்சிடாதான் நாங்கள்லாம் ஃபீல் பண்ண இமோஷன்ஸாக இருக்கட்டும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட். அண்ட் நிமிஷா எந்த மூவியில் வந்தாலுமே ஷீஸ் கிவன் அஸ் சச் ஸ்ட்ராங் பர்ஃபார்மன்ஸஸ். அண்ட் அவங்க ஒரு ரூம்குள்ளே வந்தாலே ஒரு எனர்ஜி பயங்கர கண்டேஜியஸாக இருக்கும். ஸோ அதே எனர்ஜியோட ஐ லைக் டு ரிக்வெஸ்ட் யூ டு சே ஃபியூ வேர்ட்ஸ். டைம் ஆயிடுச்சு. എല്ലാവർക്കും വണക്കം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബിക്കോസ് എല്ലാ പടം റിലീസാകുമ്പോൾ ഒരു പേടി കാണും, റിലീസാകുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാവോ ഇല്ലയോ എന്ന്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഷോ വെച്ചപ്പം അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി വീട്ടിൽ പോയിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി. എന്നാൽ ആക്ച്വലി ഐ ഡിൻ സ്ലീപ്പ് ആക്ച്വലി. എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റണില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ 2 മണിക്ക് ഐ കോൾഡ് നെൽസൺ സർ ആൻഡ് ഐ എം ലൈക്ക് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് സോ മെനി മെസ്സേജസ്. എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഐ എം സോ ഓവർവെൽംഡ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദ ലവ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും പെർഫോമൻസ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു give that credit to my director because I am a director's actor. എൻ്റെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും പെർഫോമൻസ് നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ഡയറക്ടർ. ആ ഗൈഡൻസും ദിവ്യ എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിൽ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നെൽസൺ സർ. ആൻഡ് അഥർവ, നമ്മൾ പറയും എല്ലാ പടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ടേക്ക് അവേ കാണും. ചില പടത്തിൽ അത് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടർ പറയാൻ നോക്കുന്ന മെസ്സേജസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ പടത്തിൽ 2 ടേക്ക് അവേ ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് മൈ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് അഥർവ. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു പടമാണ്. ദ ഫിലിം ഇസ് ലൈക്ക് വെരി ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട്. അഥർവ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻറ്റ് ആക്ടറാണ്, ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്, ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. ഐ ആം സംവൺ, ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ്ഡ് അല്ല. എനിക്ക് കുറേ നേരം അങ്ങനെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ എൻ്റെ ഭയങ്കര കുറവാണ്. ബട്ട് ഐ ഹാവ് സീൻ അഥർവ ലൈക്ക് ഡയറക്ടർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കും, ലൈക്ക് സെറ്റിൽ ഓൺ ടൈം എത്തും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട്. ഐ തിങ്ക് ദിവ്യ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും വിത്തൗട്ട് അഥർവ ആനന്ദ്. ആൻഡ് നമ്മൾ പടത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൂവി ഈസ് എ കളക്റ്റീവ് തിങ്. ലൈക്ക് അതിൽ ഡയറക്ടർ, DOP അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല, എഡിറ്റേഴ്സ്, അതിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ടയർഡായി നിൽക്കുമ്പോൾ നാരങ്ങ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ടീ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്ന അണ്ണന്മാരുണ്ട്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ. DNA-യുടെ സക്സസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഓൾസോ. ആൻഡ് ഓഡിയൻസ് വരെ ഞങ്ങളുടെ മൂവി നല്ലതാണെന്ന് എത്തിച്ചത് പ്രസ്സാണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദ ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി മീൻസ് എ ലോട്ട്. ബിക്കോസ് ചെറിയ നമ്മൾ പടം ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവീസ് ആണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഓഡിയൻസ് വരെ എത്തും. നമുക്കത് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, അതിന് ചെയ്യേണ്ടി ഒന്നും ആവശ്യം വരാറില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി പ്രസ്സിൻ്റെ നമുക്ക് കുറേ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാലാണ് അത് ഓഡിയൻസ് വരെ എത്തുന്നത്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് കൊളന്തുണ്ടായി നമ്മൾ മൂവിയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് 2-3 കുട്ടി പാപ്പാസ് ഉണ്ടായി, ലൈക്ക് 48 days അല്ലെങ്കിൽ 30 days ഉണ്ടായ. സോ അവരുടെ പേരൻസിന് താങ്ക് യു പറയണം. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ഒരു കുട്ടീനെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ, അത് പാടാണ്. പക്ഷെ ആ പേരൻസിന് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. ആൻഡ് ദേ ആക്ച്വലി ട്രസ്റ്റഡ് അസ്. കുട്ടീനെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നു, അവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. സോ താങ്ക്സ് ടു അവരുടെ പേരൻസിന് ആൻഡ് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനും ആൻഡ് ദ എൻറ്റയർ ക്രൂ. ഞാൻ കുറേ സംസാരിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാം കുറേ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ബോറടി തുടങ്ങും. സോ എൻ്റെ ഇനിയും വരുന്ന പടങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും അനുഗ്രഹവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്തപടിയാക ഐ ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് തെൻഡിൽ അവർകൾ ടു സേ ഫ്യൂ വേർഡ്സ്. ஹீல் ஸ்லிப்பர் சார், அதனால எல்லாருக்கும் நன்றி. இங்கே வந்ததுக்கும் உங்களுடைய நேரத்தை எங்களுக்கு செலவழிக்கிறதுக்கும். எக்ஸ்ப்ரெஸிங் கிராட்டிடியூட் ஃபார் த பீப்புள் ஹூ டிசர்வ் இட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் தேங்க்யூ நெல்சன் வெங்கட் சார் ஃபார் உங்களுடைய சைலஜாவாக என்னை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு, என்னை நம்பி அந்த பொறுப்பை என்கிட்ட கொடுத்ததுக்கு. And I thank entire cast and crew who worked hard to bring DNA what it is for today. And the production, Olympia Movies, back to back நிறையா ஹிட் மூவிஸ், அப்புறம் நல்ல ஸ்டோரி லைன்ஸ் நிறையா கொடுக்குறாங்க. And I wish the production to give us more movies, and I wish the entire crew for making me a part in this. Thank you so much. ரைட், அவங்க வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்தாலே பவர்ஃபுல் ஐஸ், பயங்கரமான பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த படத்துலையும் வந்து அம்மா கேரக்டர் ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருந்தாங்க. ஐ லைக் டு இன்வைட் விஜய் அவர்கள் டு சே ஃபியூ வேர்ட்ஸ். தேங்க்யூ டியா. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த சக்ஸஸ் மீட்டுக்கான முதல் காரணமான
பத்திரிகை ஊடகங்களுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி. நான் ப்ரெஸ் மீட்டை மிஸ் பண்ணிட்டேன், ஆடியோ லான்ச் மிஸ் பண்ணிட்டேன். எப்படியோ இன்னைக்கு ரொம்ப லக், நான் இங்கே இருக்கிறது உங்களோட எல்லோரும் உட்காந்து சாப்பிட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாப்பாடு கொடுத்த ஒலிம்பியா ஃபிலிம்ஸ்க்கு நெல்சன் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. யூ ஷுட் ரீச் சம்மன்ஸ் ஹார்ட் த்ரூ ஸ்டமக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அது நான் செய்வேன் வீட்டில். எப்போவுமே யார் வந்தாலும் சாப்பாடு போடாமல் நான் அனுப்ப மாட்டேன். அது எனக்குள்ளே இருக்கிற ஒன்று. அது இங்கே ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய லைஃப்லேயே வந்து நான் உட்காந்து எல்லாரோடையும் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுது. டிஎன்ஏ ஃபிலிம் இவ்வளோ சக்ஸஸ் ஆனது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்னோடய இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாரத்துக்கு ஒன் மந்த்துக்குள்ளே ரிலீஸ் ஆன மாமன் நெக்ஸ்ட் ஹிட் இஸ் திஸ். ரொம்ப 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 நான் ஃப்ளையிங் மோடில் இருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் நெல்சன் சார் ஃபார் டேக்கிங் மீ இன் திஸ் ரோல். ஒத்த காலில் இவர் தான் நின்று ஸ்ட்ரைக் பண்ணி நான் நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அதர்வா யூஆர் ராக்கிங் அண்ட் அவ்வளவு ஃப்ரெஷ்ஷாக அவ்வளவு நல்லா இன்டென்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியும்னா அது உங்களால் தான் முடியும். நிமிஷா யூ ஆர் அமேசிங். ஒரு சில முகங்கள் வந்து நின்னாலே போதும், அவங்க நடிக்கவே வேண்டாம், அப்படி ஒரு இன்டென்ஸ் ஃபேஸஸ் சில பேர் இருக்காங்க. அதில் யூ ஆர் ஒண்டர்ஃபுல் பர்ஃபார்மர். அண்ட் அந்த கீ ரோல் பண்ணின தென்றல், you did so good the dual role. and அருமையான எழுத்துக்களோட, அருமையான விஷுவல்ஸோட, அருமையான ட்ரீட்மெண்ட்டோட, அருமையாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணினா என்னோட இயக்குனருக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். தேங்க்யூ ஸோ மச் போஸ் சார். உங்களோட நான் காம்பினேஷனில் நான் நடிக்கவே இல்லை. ஐ திங்க் வி டிட் ஒன் ஃபில்ம் இல்லை டீசல். ஆமாம், ஒரே ஒரு ஷார்ட், அது டீசல் தான். ஒரே ஒரு ஸ்மால் சீனில் பண்ணோம். பட் அது பத்தலை எனக்கு. ஐ நீட் டு ஒர்க் மோர் வித் மோர் பவர்ஃபுல் ஃபேஸஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் நன்றி 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 தவிர வேறு எதுவும் இல்லை சொல்கிறதுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச்.